हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गाइस। मैं भी अच्छा हूँ गाइस। तो गाइस कुछ चेहरे बदलते नहीं हैं, एक कहानी बन जाते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की। तो गाइस आज जी हाँ गाइस, तो आज बनाने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी का स्केच, खतरनाक वाला गाइस। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं और बने रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर